Okay guys, no, maraming salamat guys ha. Thank you ha. Okay. My name is Boy Coloniano, isang vlogger ta karon na guys, no. Nandito tayo sa baba sa Bangkiruhan ha. Bangkiruhan baba. Okay, dito sa likod sa Pag-asa pala. Okay. Galit ta. Okay. Okay guys ha. Okay, nandito tayo sa hello, hi. Oh, kaway-kaway mo dyan. Para mga bata din, walang energy. No? Walang energy. Isa pa. 1, 2, 3, go! Hi! Piti-pina na. Arangan ng gamay. Arangan ng gamay, guys. Nag-arangan ng gamay, guys, no? Okay, guys, nandito tayo sa basketball court nila diri, guys, no? Okay, no? Nandito tayo sa, guys, no? Okay, mablog ta karon, guys, no? Okay. Binas para karon guys, dami nag-inom guys. Okay lang na guys. Okay. Ako ililipan na kasi mabilis ang oras guys, no. Maraming salamat ha. Shoutout na Barangay Captain dire, no. Barangay Captain, no, shoutout diha, no. Kagawad na, puro kagawad, no. Shoutout, no. Puro leader, shoutout sa inyo, no. Okay. Barangay Tanod ha. Shoutout Barangay Tanod dire ha. Kung meron Barangay Tanod dire, shoutout. Okay. Okay. Alam niyo guys, buti wala na masyado ulan guys. Buti kasi kahapon, grabe, bongga guys. Nag-ulan. Galing pa daw sige, ana-ana berada. De, joke lang. Okay. Okay guys, no. Okay, nandito tayo sa mga tindahan guys, no. Harap sa tindahan guys, no. Okay. Sabi ko dito siya nung harap, dito na lang. Natakpan ng tindahan. Okay guys, no. Okay, maraming salamat guys ha. Thank you ha. Okay, nandito tayo sa harap sa tindahan guys. Okay. Okay, baka may libre pandaya pastel vlogger natin, joke lang guys. Okay, maraming salamat guys ha. Thank you ha. My name is Boy Coloniano, isang vlogger na. Okay, maraming salamat ng mga bata ha. Okay, daghang salamat ng mga bata ha. Thank you ha. Okay, bye-bye. Bye. Oh, yun ang bye-bye na sila. Okay, salamat guys ha. Thank you po.